नमस्कार बंधुगण, आपण केबे भाबिछंती कि आपणकर स्मार्टफोन चेहरा को देखि मात्र किछि सेकेंड भितरे किपरि अनलॉक हुए। मु आपणकर मास्टर एजुकेटर लर्न टेक टुडे ओडिया रो एही स्वतंत्र क्लासरूम एक्सप्लेनर को आपणको बहुत बहुत स्वागत करूछि। आज आमे सरल ओडिया भाषा रे बुझिबा जे एही डीप लर्निंग प्रकृतरे कोन एवं एहा किपरि काम करे। किंबा आपण केबे ध्यान देइछंती नेटफ्लिक्स किपरि जानि पारे जे आपण परवर्ती केउ सिनेमा देखिबाकू पसंद करिवे। जदि आपण भाबुछंती एहा केवल एक साधारण सॉफ्टवेयर रो जादू, तेबे एहा संपूर्ण भूल। एहा पछरे रहिछि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान रो सबुठारु बड़ चमत्कार। गत क्लास रे आमे मशीन लर्निंग विषय रे पढिथिलु, मने अछि तो? डीप लर्निंग हेउछि एहार एक अत्याधुनिक एवं अति गभीर विभाग। आम स्क्रीन पछरे थिबा एही प्रकृत जादू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क द्वारा ही काम करे। आसंतु सीधा सड़क एही विषय भितरकू जीवा एवं देखिबा मेशिन किपरि मनुष्य भरी चिंता करि पारे। भाग 1 शिखिबा प्रक्रिया एवं एक दैनंदिन उदाहरण। मेशिन किपरि शिखे ताहा बुझिबा पई आसंतु एक वास्तव उदाहरण नेबा। धरि नियंतु आपण एक छोटो पिला को कुकुर चिन्हिबा सिखाउछंती। प्रथमे से छोटो कुकुर देखिले ताकू पोमेरिनियन कहिबो, परे बड़ कुकुर देखिले से हुए तो भूल करि पारे, किंतु आपण ताकू सुधारी कहिबे कि एहा लाब्राडोर अटे। धीरे धीरे पिलाटी रंग और आकार देखि निजे सठिक चिन्हिबाकू लागिबो। जानिले आश्चर्य हेबे, कंप्यूटर मध्य ठीक एही परि निजे शिखे। से अनेक पैटर्न देखे एवं निजर भूल सुधारी थाए। कंप्यूटर रा एही शिखिबा प्रक्रिया आम मस्तिष्क रे थिबा स्नायु बा न्यूरॉन्स परि काम करूथिबा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स उपरे आधारित। जेतेबेले एही कृत्रिम स्नायु जालरे अनेक गुड़िए स्तर बा हिडन लेयर्स रही थाए, ताहाकू आमे डीप लर्निंग बोली कहू। यह पूरापूरी मनुष्य मस्तिष्कर एक डिजिटल नकल कहले चले। भाग 2 दि आर्किटेक्चर बा गठन। गोटिए लेयर्ड केक परी एही शक्तिशाली डीप लर्निंग रो गठन किपरि होई थाए, एहाकू गोटिए बड़ लेयर्ड केक सहित तुलना करंतु, जहार तीनोटी मुख्य भाग थाए। प्रथमटी हेला इनपुट लेयर, जोठारे डाटा प्रवेश करे, जेमिति कि आपनक फोटोर पिक्सेल गुड़िक। द्वितीयटी हेला हिडन लेयर्स। डीप लर्निंग रे एही लेयर्स बहुत गभीर थाए और एठारे लक्ष लक्ष छोट न्यूरॉन रही थांती। प्रथम लेयर थाली चिन्हे, द्वितीय लेयर आकार चिन्हे एवं शेष लेयर मुह चिन्हट करे। आउ तृतीयटी हेला आउटपुट लेयर, जहां आमको चूड़ांत उत्तर बा फलाफल दिए। वर्तमान आपण भाबुथिबे एही न्यूरॉन गुड़िक किपरि निष्पत्ति नियंते। देखंतु, प्रत्येक न्यूरॉन पाखरे किछि गाणितिक वेट्स थाए, जहाँ सूचनार गुरुत्व निर्धारण करे। उदाहरण स्वरूप, कुकुर चिन्हिबा बेले तार कानर आकार उपरे अधिक ध्यान दिया जिवो ना रंग उपरे, ताहा एही वेट्स स्थिर करि थाए। वेट्स सहित आउ एको जिनिस थाए जहाकू बायस कुहा जाए। एहा हेउछि एक अतिरिक्त मूल्य जहाँ न्यूरॉन रो संवेदनशीलता को नियंत्रण करे। एहा न्यूरॉन को निष्पत्ति नेबारे टिके एडजस्ट करिबा बा बैलेंस करिबा को सुविधा देइ थाए, जहा द्वारा आमर फलाफल आहुरी सठिक एवं निर्भुल होई पारिबो। एही संपूर्ण प्रक्रिया रे आउ एक मजादार तथा गुरुत्वपूर्ण अंश रहिछि, जहा हेउछि एक्टिवेशन फंक्शंस, जेपरि कि रिलू किंबा सिग्मॉइड। एगुड़िक एक प्रकारर गेट बा द्वार परि काम करंती, जहा जटिल नॉन लीनियर पैटर्न को बुझिबारे सहाय्य करे। एहा बिना नेटवर्क केबे भी वास्तव दुनियार जटिलता को बुझी पारंता नाही। भाग 3 ट्रेनिंग प्रक्रिया बा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मेशिन शिखिबार एही ट्रेनिंग प्रक्रिया सतरे बहुत रोमांचकर अटे। एहार 4टी मुख्य सोपान अछि। प्रथमे एहा तथ्य पढ़ी एक अनुमान करे, जहाकू फॉरवर्ड पास कहा जाए। तापरे प्रकृत उत्तर सह मिसाई केते भूल कला ताहा मापी थाए, एहाकू कहंती लॉस फंक्शन। तृतीय रे एही भूल सुधारिबा पई संकेत पछकू जाए, जाकू बैक प्रोपागेशन कहा जाए। शेषरे ऑप्टिमाइजेशन जरिया रे, जेपर कि ग्रेडिएंट डेसेंट व्यवहार करी कंप्यूटर निजर गणित को संपूर्ण सठिक करे। एवं सबुठु आश्चर्यर कथा कोन जानिछंती, एही प्रक्रिया केवल थरे नुहे, बरं लक्ष लक्ष थर अभ्यास कला परे ही मशीन एकदम सठिक उत्तर दिए। आसंतु किछि वास्तव रियल लाइफ एग्जांपल नेबा। आपणक स्मार्टफोन रो फेस अनलॉक व्यवस्था को ही देखंतु। कैमेरा आपणक चेहरार तथ्य, जेपरि कि आखि मध्यने थिबा दूरता, इनपुट लेयर माध्यम रे निए। तापरे गभीर हिडन लेयर्स एही पैटर्न को पढ़ी पूर्वरु सेव थिबा फोटो सह मेल करे एवं शेषरे आउटपुट लेयर फोन खोलिबाकू अनुमति दिए। थिला ना यह कमाल रो आइडिया। भाग 4 वास्तव प्रयोग बा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। वर्तमान जाई थ्योरी बुझिले, किंतु आजिर डिजिटल जुगरे एहार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत व्यापक। मेडिकल साइंस रे डाक्टर माने जटिल एक्सरे स्कैन पढ़ी
ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ସ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାରଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଓ ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ସିରି ଓ ଏଲେକ୍ସା ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ 5 ଲିମିଟେସନ୍ସ ବା ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏକ ବାସ୍ତବିକତା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କିଛି କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ମନରେ ରଖିଥାଉ। ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଏହା 100% ଠିକ୍ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡେଟା ଏବଂ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ପରି କାମ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତାହା ବୁଝିବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ଡାଟାରେ ଯଦି ମଣିଷର କୌଣସି ବାୟାସ୍ ବା ପକ୍ଷପାତ ଥାଏ, ତେବେ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୁଲ ଶିଖିଯାଏ ଓ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ 6 କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ବିଷୟର ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଇନପୁଟ୍ ଲେୟର ବାହାରୁ ଡାଟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାପରେ ଏକାଧିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗଭୀର ହିଡେନ୍ ଲେୟର୍ସ ସେହି ଡାଟାକୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ୱେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଆଉଟପୁଟ୍ ଲେୟର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ, ତେବେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରପୋଗେସନ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରିଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶିଖି ନିଖୁଣ ହୋଇଯାଏ। ସମରୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗଣିତ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ମଣିଷ ଯେପରି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖେ, ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବିପୁଳ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିପରି ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଶେଷରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଯିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଣିଷର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ଅଟେ। ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କୌଶଳ ଶିଖି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଶୈଳୀର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଲର୍ନ ଟେକ୍ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରକୁ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଏଆଇ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦର ସହ ଉତ୍ତର ଦେବି। ନମସ୍କାର ଏବଂ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।